एवरीवन जय जगन्नाथ। आज आम हिंदी लिखा शिखा। चलते स्टार्ट करिबा। आ हिंदी रे आमे अ को एमिति लिखिबा। तापर लिखिबा आ आ तापर आमे लिखिबा हर्षेई। हिंदी रे आमे कहइबा छोटी ई। दीर्घ ई बड़ी ई। ह्रस्व उ छोटा उ। दीर्घ उ बड़ा उ। रू हिंदी रे आमे पढ़िबा री। ए ए आई आई। ओ ओ औ औ। एबे आमे व्यंजन वर्ण लिखिबा। क क ख ख ग ग घ घ ङ ङ। च च छ छ। ज ज झ झ। ञ ट ट ठ ठ ड ढ ढ ढ। ण ण। त त थ थ। द द ध ध। न न।
ଏଠି ମୁଁ ଶିରୋରେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଇଦେବ। ଭ ଭ ମ ମ ଜ ଜ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ୟ ପଢ଼ିବା। ର ର ଳ ଲ ଳକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲ ପଢ଼ିବା। ୱ ୱ ତାଲବ୍ୟ ସ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଜ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସ ହ ହ କ୍ଷ କ୍ଷ ୟ ୟ ଲ ଲ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖ ବରେ ଶିରୋରେଖା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତୁମେ ଦେଇଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍